वेलकम बैक टू शो जी। सियासत में बहुत हलचल चल रही है। कुछ बयानात जावेद लतीफ़ साहब ने दिए, कुछ बयानात सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से आए, और कुछ जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी बड़े अपनी काबीना के ऊपर गरम नरम रवैया उन्होंने इख्तियार किया होता। फिर अदालती मामलात भी हैं। इन तमाम तर मामलात के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर तजिया निगार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और बनाना भी जानते हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं, और एक जो इक़्तिदार के हल्के हैं वहां पे भी हमें रस्सा कशी देखने को मिल रही है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में ब्लैकमेलिंग, सियासी ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इस वक्त। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है वो उनकी, मेरा ख्याल है कि जो जहनीत है उसको जाहिर करता है कि हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं। यानी कि वो एक डील के नतीजे में इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। डील ही के नतीजे में वो सदर बने हुए हैं, और उन्होंने सियासी कुव्वतों के साथ नहीं की बल्कि गैर सियासी कुव्वतों के साथ भी समझौता करके वो दोबारा ऐवान सदर पहुंचे हैं। ये वो साहब हैं जिनको उन्हीं गैर सियासी कुव्वतों ने मिस्टर 10% करार देने बिल्कुल पेश थे वो। तो लिहाजा इसमें आपको हैरानी कोई नहीं चाहिए, चाहे वो शरीफ फैमिली है, भुट्टो फैमिली है, जरदारी फैमिली है। ये बस हमारी पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि इसी किस्म के जोड़ तोड़ करने वाले सियासतदान जिनका दीन ईमान मैं समझता हूँ कोई नहीं है, इनके अपने गहरे मफादात हैं, पार्टी पर अपने ज़ाती मफादात हैं, जिसकी वजह से ये हम पे इस वक्त मुसल्लत हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अलमनाक ट्रैजिक सूरत हाल है पाकिस्तान में कि एक तरफ एक हुकूमत को वो सपोर्ट कर रहे हैं जिसने टैक्सों की भरमार के जरिए गरीब आदमी का जीना दोबर कर दिया है, और दूसरी तरफ वो अपनी अयाशियां जो हैं, अपना अंदाज़े हुकूमत जो है वो तब्दील नहीं कर रहे। और सदर साहब ने अपने लिए 2 गवर्नर हासिल कर लिए, अब हुकूमत में शामिल होने के लिए भी उनकी पार्टी पर तोड़ रही है। तो ये बड़ी इंतहाई एक अफसोसनाक सूरत हाल है। इम्तियाज़ गुल साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन कि एक तरफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट आ गया, एक तरफ फजलुर रहमान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि पीटीआई को अब नशिस्तें छोड़ देनी चाहिए असेंबली की, और अचकजई साहब तो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। तो क्या ये आपको कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होते हुए नजर आ रही है आने वाले दिनों में? सियासी अदम इस्तेहकाम तो पहले से ही मौजूद है ना। जिस मुल्क में अगर अवाम की, वोटर्स की अक्सरियत का फैसला नहीं माना गया हो, अवाम क्या बल्कि जो सरकारी अफसरान हैं वो भी गैर इत्मीनान का शिकार हों। खुद आते जाते हमें जगह जगह पे सरकारी अफसरान मिलते हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं, बगैर यूनिफॉर्म के भी हैं, वो भी मौजूदा हालात से खुश नहीं हैं। तो जब आम लोग, सरकारी अफसरान खुश नहीं होते हैं तो उसको इस्तेहकाम नहीं कहा जा सकता है, ये मुसलसल अदम इस्तेहकाम है। बाकी जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की बात है, उनके तो झांसे में अगर कोई नहीं आए तो बेहतर है, इसलिए कि वो एक हिटमैन है, मेरा ख्याल है किसी के ईमा पे वो हैं। और अगर वो, अब लगता है कि पीटीआई को जिस तरह पहले कुछ लोगों ने इस्तीफे दिलवा के खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, और काफ़ी मैं समझता हूँ ख़राब किया, अभी वो दोबारा शायद वही चाहते हैं कि ये लोग इस्तीफे दें, और उसकी जगह ज़ाहिर है तो फिर बाई इलेक्शन हो जाएगा। ये फिर पार्लियामेंट से बाहर ही चीखो पुकार करते रहेंगे, इनकी कोई सुनेगा नहीं। लेकिन उस सूरत में भी इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम जो उसमें मजीद इजाफे होगा, इसमें कमी नहीं होनी। अच्छा, इम्तियाज़ गुल साहब, मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आपको रोकूंगा एक, अच्छा ठीक है, प्लीज। मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से आज फैसला मुतवक्के है। आपको क्या लगता है? वैसे मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि बहुत ही कोई मुख्तलिफ किस्म का ये इसका फैसला आ सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम कोई जज तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारे लिए बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना कि जिन लोगों की वजह से, जिन कुव्वतों की वजह से ये सारा झगड़ा चल रहा है, चाहे वो अदम एतमाद की तहरीक थी 2 साल पहले, चाहे वो 8 फरवरी के इंतखाबात थे, चाहे फॉर्म 45 को तोड़ मरोड़ के फॉर्म 47 के ज़रिए मुस्बत नताइज दिए गए, ये तमाम एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और उस स्क्रिप्ट में अदलिया के हमारे जय्यद नाम भी
شامل ہیں. ایسے لگتا ہے ان کے سوال جواب آپ دیکھیں جس طرح وکیلوں کے ساتھ ہمارے کئی جج حضرات جو ریمارکس دیتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں ان سے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ اسی اسکرپٹ کا ایک حصہ ہے. اس طرح چھوٹی عدالتوں میں فیصلے دیے گئے ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت وہ تمام کام کیا گیا. خوش قسمت بات ہے کہ اکثر ججوں کے ضمیر اس وقت لگتا ہے جاگے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ضمیر امتیاز صاحب کچھ زیادہ ہی سو گئے. خاور مانیگا کی جانب سے کل جو بشرا بی بی سے متعلق ایک درخواست مزید دائر کی گئی ہے عدت کیس میں اس کا متن obviously یہاں پہ آنر بول ہی نہیں سکتی ہوں. اس درخواست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور مطلب یہ واقعی بہت ہی زیادہ ضمیر سو نہیں گئے؟ یہ ضمیر سونے کے ضمیر ہے ہی نہیں ہے لوگوں کے. ہاں جی، یا ضمیر سلائے گئے ہیں؟ امتیاز گل صاحب ضمیر سلائے تو نہیں گئے؟ سب کو پتہ ہے بے ضمیر. کچھ مجبوریاں ٹھیک ہے لوگوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن اس حد تک مجبوری میں گر نہیں سکتے کہ آپ اپنے بیڈ روم کی کہانیاں ایف آئی آر میں اور پٹیشنز میں ڈالنا شروع کر دیں. اور کچھ چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں جو کہ کس طرح عدت کا جو کیس تھا، اب پاکستان کی جس انداز میں بدنامی ہوئی ہے پاکستان کی عدلیہ کی، جو جج اس نوعیت کے کیس قبول بھی کر رہا ہے وہ اپنے منہ پہ کالک مل رہا ہے. اس لیے کہ اس قسم کے جو کیس ہیں وہ تو ان کو پہلی ہیئرنگ میں پہلی بات میں ہی اٹھا کے باہر پھینک دینے چاہیے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس قسم کے لوگ ہیں ان کے ضمیر ہیں ہی نہیں ہے. ضمیر اگر ہو تو پھر اس کا آپ کوئی طریقہ نکالتے ہیں. اس قسم کے بیہودہ لغو کوئی قبول ہی نہیں کرتا، لہٰذا ان سے کوئی نہ تو کوئی ہمدردی کرے گا، نہ ہی اس کی وجہ سے اس پورے نظام کے لیے ہمدردی پیدا ہوگی، جو اہم ترین بات ہے. یہ کہ اس قسم کی امتیاز گل صاحب مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ تھوڑا سا بانی پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ بھی رکھتے ہیں، لیکن کل جب 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا تھا تو پرویز خٹک صاحب نے تو وہاں پہ کہہ دیا بربلا کہ یہ بیسیکلی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، یہ ایک اسپیشل ایجنڈا تھا جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، پھر وہاں پہ بانی پی ٹی آئی مسکرائے بھی. تو پرویز خٹک صاحب تو بہت ہی زیادہ جا کے بیانات بھی دے رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن بھی ہے. انفارمیشن ہے نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے کام کیا اس کا نتیجہ تو آپ کو معلوم ہے انتخابات میں لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. ایسا ہی ہے. محمود پرویز پوری فیملی کو لوگوں نے اڑا کے رکھ دیا. یہ تو بات ایک ہو گئی. دوسری لغو اور بیہودہ کیس اس لیے ہے قطع نظر اس کے کابینہ میں بند لفافے میں کیا تھا. جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ پاکستان کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اس اکاؤنٹ پہ روپے وہ سود بھی کما چکی ہے حکومت پاکستان. پہلے سپریم کورٹ کے پاس تھے وہ پیسے، حکومت پاکستان کے پاس آ گئے ہیں. تو اس میں فراڈ کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نہیں وہ ملک ریاض صاحب کو بیچ میں لا رہے نا جی کہ ان کی وجہ سے لائے تھے اور دس دیٹ. تو ٹی وی پہ آ کے یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہم وہی سوال جو کہ وکیل استغاثہ کرتا ہے وہی سوال کرتے ہیں جو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک انتہائی کمپرومائز ادارہ ہے جہاں پہ بہت سارے بے ضمیر لوگ آئے ہوئے ہیں. اور اس میں ہمارے کابینہ کے بھی ماشاءاللہ بڑے پروفیسر ڈاکٹر لوگ بھی شامل ہیں. کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب وہ اماؤنٹ پاکستان سپریم کورٹ یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا اور اس کے اوپر حکومت سود بھی کما رہی ہے. ہاں جو آپ جس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک ریاض نے ان کو زمین دی ہے القادر ٹرسٹ کو، یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے. اس کے کہ اخلاقی طور پہ اس وقت کی حکومت کو اگر ایسا ہوا ہے یہ زمین لینی چاہیے تھی یا نہیں، یہ اخلاقی معاملہ ہے. اخلاقی معاملے پہ تعزیری قوانین کے تحت سزائیں نہیں ہوتی ہے، نئی حکومت اس کی بنیاد پہ کیسز بناتی ہے. حکومت تو 1+1 کر کے یا جو استغاثہ ہے اس کی بنیاد پہ بالکل ایسے. امتیاز گل صاحب میں جب پہلے نمرا کو روک رہا تھا تو میں آپ کو ایک شارٹ سنانا چاہتا تھا. ذرا پہلے وہ شارٹ سنتے ہیں جو کل مکالمہ ہوا پرائم منسٹر کا اور اسد کیسر کا، اس کے اوپر پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں پلیز. سر میرے بہت لام ہے جب یہ اسپیکر تھے اور اس وقت یہ لیڈر دی اپوزیشن کو کس طرح بولنے نہیں دیتے تھے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے. میاں صاحب جو ہے نا 8 گھنٹے تقریر کرتے تھے، 8 گھنٹے. چیلنج کرتا ہوں اسپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے. اور پھر لڑائی ہوتی تھی، اس وقت لائیو چلتا تھا. میاں صاحب لائیو تقریر کرتے تھے.
अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। असद कैसर मेरे जी सो इम्तियाज साहब, ये शॉट आपने सुना है, लाइव चलता था बल्कि ये बहस तो चले पुरानी होगी। इसके साथ ही जो परसों की हुआ, जिस तरीके से आईएसआई के एक अफसर को क्या शाही किस्म के आपको इख्तियारात दिए गए, तो इस सब पे आप क्या कहेंगे? ये तो मेरे ख्याल कोई नई बात नहीं है। PDM 1 हुकूमत में जिस अंदाज में आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई थी, कुछ और कवानीन में एक हफ्ते के अंदर 45-50 तरामीम हुई थी, तो वो भी मैं समझता हूँ बेज़मीरी का एक मार्च था। और इसी तरह का काम अब इन्होंने दोबारा कर दिया है। फ़ोन किसी के टेप करना सुनना दुनिया भर में होता है, हर एजेंसी करती है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अमेरिका जैसे मुल्क में भी सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ से इख्तियारात दे दिए, और कई मामलात में भी फ़ौज को इख्तियारात दे दिए इस PDM 2 हुकूमत ने। और उसमें मेरा ख्याल है कि बड़े अफसोसनाक बात है कि जो आज़ादियाँ, जो इख्तियारात सिविलियन हुकूमत ने हासिल किए थे, या जो हुकूमतों ने हासिल किए थे गुज़िश्ता 40 बरसों के दौरान, वो एक एक करके इन शहबाज शरीफ साहब और इनके जो हैं दरबारी, उनकी मौजूदगी में एक एक करके उन इख्तियारात से ये दस्तबरदार होते चले जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। गुल साहब, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में तज़िया दिया उन्होंने, अदालती मामलात पे भी, सियासत पे भी, और काफ़ी जो भी अदालती मामलात से याद आया, आज इद्दत निकाह केस के हवाले से भी फैसला हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या उसमें आज या कल में तो हो ही जाएगा, आज या कल में। उसके अलावा मखसूस नशिस्तों के केस का भी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेकिन मैं ब्रेक से पहले बता रही हूँ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। जल्दी ले लीजिए, ठीक है, जल्दी से कमर्शियल वाले कह रहे हैं। जी जल्दी ब्रेक लेते हैं फिर।